E. Saan magsisimula ang E? Yan. R. C. Mami, I'm tired. I'm tired. Oh, yan, malapit na. Oh, aanim lang na Mr. Kaden. Oh, lagi muna anak pag A. I. D. Saan simula? Yan. Tapos C. Yan. O, E. Saan na simula ng C, E? O, yan. Ulit O. Hindi O. O, N. Siyempre na. Dito yan. Yes. P. S. Salazar. S. A. O muna sa A. L. A. O ulit muna. O. Tapos buntot. Z. Niyan na ikaw finish. O muna. Finish ka. Ay, A muna. O. Finish ka. O muna. B, C, Check na ni Mami. Check na ni Mami kung ilan stars. Wala nang red. Yan ang anti-check ni Mami. Okay. Very good, Mr. Kaden. You have 3 star pa Mami. Today is 6/2/2023. Oh, dami. 3 stars. 5 star po my son. 5 star. Yes. Oh, look. 5 star for my son. Thank you, son.